Bonjour 11 معكم مدام مها. Je suis à la page 26 unité 2. أنا بالصفحة 26 بالوحدة الثانية. On va commencer une nouvelle unité. رح نبدأ بوحدة جديدة اليوم. ما بنعرف قد رح ناخد بس إن شاء الله بنقول 26 27 28 29 لأنه ما فيهم شي كتير. Maintenant عنا موضوع جديد. Si vous regardez la page, vous allez dire qu'est-ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez ici? Je vois des gens, des familles, des gens qui sont contents, qui jouent. Voilà une famille heureuse. Et cette famille, est-ce qu'elle est heureuse? Non. Le père est dérangé, la mère aussi, الأب متضايق والأم كمان. Et les enfants sont tristes والولاد حزينين. Regardez la forme des photos. طلعوا على شكله. بيشبهوا les cellules الخلايا. نحن بنعرف إنه la famille est la première cellule dans la société. بنعرف إنه العائلة هي الخلية الأولى في المجتمع. ومن كل تجمع خلايا العائلات بنحصل على المجتمع كله unité متكاملة. وحدة متكاملة. Quel est le titre de notre unité? On est content. نحن مسرورين. On passe à la page suivante. On va voir qu'est-ce que nous allons faire dans cette unité. شو رح ناخد بهالوحدة؟ بالوحدة الثانية بالcompréhension orale, on va comprendre un document où l'on parle des relations familiales. رح ناخد نص عم يحكي عن العلاقات العائلية. بالproduction orale بالتعبير الشفهي on va parler d'un problème familial. رح نحكي عن مشكلة عائلية. بالcompréhension de l'écrit بالاستيعاب الكتابي on va comprendre un document concernant des activités communautaires. رح نشوف نفهم نص بيتعلق بنشاطات المجتمع، نشاطات اجتماعية. أما بالغرامير فرح utiliser le mode conditionnel نستخدم صيغة الشرط ونتعرف على la proposition conditionnelle الجملة الشرطية. وبالأخير بالproduction écrite بالتعبير الكتابي on va rédiger un article sur un problème concernant les relations sociales. رح نكتب مقال حول مشكلة تتعلق بالعلاقات الاجتماعية. Donc notre unité est sur les relations sociales. إذن وحدتنا عم بتكون حول العلاقات الاجتماعية. On passe à la page 28. Regardez, observez les photos et dites ce que vous voyez. J'ai deux photos عندي صورتين. شو شايفين؟ C'est une famille et c'est une famille. Cette famille est heureuse. Ils rient, ils sont contents. كلهم عم يضحكوا، كلهم مبسوطين. Regardez cette famille. Est-ce que les membres, est-ce que le père et la mère et l'enfant sont contents? Non. Le père et la mère se disputent. عم يتقاتلوا. L'enfant est triste. Il est en colère. زعلان. أكيد ما رح ياكل. لأن واحد ما بيقبل ياكل إذا كان أهله زعلانين. Donc, on va maintenant entendre un dialogue عم بيدور حول les relations familiales. Passons maintenant au guide. خلينا نروح على الدليل ونشوف page 36 بالصفحة 36 بنشوف التسجيل الصوتي. أنا رح أقرأ بس أنتوا بالصف ما رح تقروا وإنما بتسمعوا. نقرأ ومنترجمه. Animateur, chers auditeurs, pour notre émission Notre famille et nous allons présenter des messages vocaux laissés par des jeunes sur notre compte WhatsApp pour parler de leurs relations dans la famille. Dania, bonjour, je suis Dania.
et j'ai 20 ans. Franchement, je n'arrive pas à m'entendre avec mes parents. Nous nous disputons tout le temps. C'est pourquoi j'ai du mal à me concentrer sur mes cours et mes résultats s'en ressentent. De plus, je pleure et je n'ai aucun réconfort de mes parents. Marie. C'est Marie. J'ai 19 ans. Mes parents se disputent très violemment avec mon frère qui est dépendant aux jeux vidéo en ligne. Il ne veut pas entendre parler de thérapie. Je suis triste au milieu de ce conflit. Samy. Je m'appelle Samy. J'ai 22 ans. Concernant mes relations avec mes parents, elles ont été et sont toujours étroites. On fait souvent des sorties ensemble. Je souhaite à tout le monde de vivre des liens aussi forts. Mes parents ont instauré une relation de confiance entre nous, ce qui m'a permis de me sentir indépendant et autonome. Katia. Bonjour, moi c'est Katia, j'ai 25 ans. Je vous contacte toujours. J'ai compris avec le temps que je devais accepter mes parents comme ils étaient et non pas comme je voulais qu'ils soient. De là, j'ai pu comprendre également que mes parents devaient m'accepter comme j'étais et ne pas essayer de copier l'image à laquelle ma mère voulait que je ressemble. Animateurs, chers auditeurs, merci pour votre participation et nous allons laisser la parole à Monsieur Leblanc, conseiller social, afin de vous répondre. Qui parle dans ce dialogue? Vous avez remarqué combien de personnes j'ai entendu? أنا سمعت كم شخص، طبعا أنا سمعتوني أنا، بس combien de noms، كم اسم عندي؟ J'ai 5 personnes. L'animateur, المذيع. J'ai 4 personnes. Auditeurs, مستمعين هن دانيا، Marie, Samy et Katia. Donc ce sont 5. Katia, Samy, Marie, Dania et l'animateur ou le présentateur. Est-ce que l'animateur a interviewé ces personnes؟ هل قابلهم personnellement شخصيا؟ No. لأنه أنا شفت إنه في مساج في واتساب، في أوديتور إذا المستمعين، وفي رسائل مساج فوكو، رسائل صوتية، وفي عندي واتساب. Donc à travers WhatsApp, via WhatsApp, من خلال الواتساب. De quoi ces personnes parlent-ils? Ils parlent de leurs problèmes familiaux. حكوا عن مشاكلهم العائلية. المذيع, chers auditeurs, أعزائنا المستمعين, pour notre émission برنامجنا اليوم يعني اللي اسمه notre famille et nous, نحن وعائلتنا. Nous allons présenter, راح نقدم لكم des messages vocaux. إذا أنا عندي des messages vocaux، رسائل صوتية. كتير بدنا ننتبه على الكلمات، كل كلمة موظفة في مكانها. رسائل صوتية يعني الأشخاص ne sont pas présents، من موجودين. هالرسائل الصوتية متروكة par des jeunes، من قبل شباب sur notre compte على حسابنا واتساب. مشان شو؟ pour parler de leur relation dans la famille، لحتى يحكوا عن العائلات،
عن العلاقات في العائلة. نشوف شو قال كل واحد من بيناتهم. دانيا: Bonjour, je suis Dania, أنا دانيا et j'ai 20 ans, عمري 20 سنة. Franchement, بصراحة, je n'arrive pas à m'entendre avec mes parents. أنا ما عم بقدر أتفاهم مع أهلي. Nous nous disputons tout le temps. دايما نتقاتل. إذا quel est son problème? Elle n'arrive pas à s'entendre avec ses parents. هي ما عم تقدر تتفاهم مع أهلها. لأنه nous disputons tout là, nous بيتقاتلوا كل الوقت. C'est pourquoi, quel est le résultat? شو هي الconséquence؟ لأنه ما عم يتفاهموا. Elle a du mal. j'ai du mal à me concentrer. صرت ألاقي صعوبة في التركيز sur mes cours على دروسي. ما بقى تحسن تركز. إذا هي ما عم تتفاهم مع أهلها. Le problème est qu'elle n'arrive pas à s'entendre avec ses parents. ما عم تقدر تتفاهم مع أهلها. Le résultat, elle a du mal à se concentrer sur ses cours. لذلك عم بتلاقي صعوبة في التركيز على دروسها. et mes résultats s'en ressentent. ونتائجي هي تأثرت في ذلك. يعني النتائج تأثرت بتأثيرا سلبيا بهالخلاف. de plus كمان je pleure أنا ببكي et je n'ai aucun réconfort de mes parents. وما حدا من أهلي عم يواسيني. إذا elle n'a aucun réconfort de ses parents. وأهلها ما عم بيواسوها أبدا. c'est son problème. هاي مشكلتها. le problème de Marie. نشوف مشكلة ماري. c'est Marie, أنا ماري. j'ai 19 ans, عمري 19 سنة. mes parents se disputent très violemment avec mon frère. هلا هي ما العلاقة بس أهلها بيتقاتلوا دايما مع أخوها. معناتها ses parents, son problème est que ses parents se disputent très violemment. بيتقاتلوا كتير مع son frère, مع أخوها. ليش؟ pourquoi? parce qui est dépendant aux jeux vidéo en ligne. لأنه هو مدمن على ألعاب الفيديو. il ne veut pas entendre. ما عم بريد يسمع ولا كلمة parler de thérapie. thérapie يعني عن المعالجة. ما بده يسمع حدا يقول له بدنا نعالجك من هالموضوع. لأنه هو ما شايف حاله غلطان. ما بده يسمع عن المعالجة. je suis triste. le résultat, la conséquence, النتيجة إنه هي ماري est triste. أصبحت حزينة au milieu de ce conflit. في وسط هذا الخصام. سامي. je m'appelle Sami. j'ai 22 ans. عمري 22 سنة. concernant mes relations avec mes parents, فيما يتعلق بعلاقتي مع أهلي, ils ont été et sont toujours étroites. علاقتي كانت وما زالت وثيقة. إذن les relations sont étroites. ces relations sont étroites. علاقات وثيقة. on fait souvent des sorties ensemble. نطلع دايما مع بعض. je souhaite à tout le monde. بتمنى لكل العالم de vivre des liens. يعيشوا علاقات aussi fort, قوية كهذه. donc il n'a pas de problème. إذن هو ما عنده مشكلة. mes parents ont instauré une relation de confiance. أهلي أقاموا علاقة ثقة. une relation de confiance entre nous. بيناتنا. لما بيكون في ثقة بين الأهل والابن ما عاد في مشكلة. ce qui m'a permis, وهالشي سمح لي de me sentir indépendant. خلاني أشعر بالاستقلالية et autonome. والاعتماد أو الاستقلال بذاتي. الاعتماد على ذاتي. إنه أنا معتمد على حالي. إذن سامي n'a pas de problème. tout va bien. كل شي كويس avec ses parents. مع أهله. كاتيا. bonjour. moi c'est Katia. أنا كاتيا. j'ai 25 ans. عمري 25 سنة. je vous contacte toujours. دايما بتصل فيكم. j'ai compris avec le temps. أدركت مع الوقت que je devais accepter mes parents. إنه أنا لازم أقبل أهلي. أنا لازم أقبل أهلي comme ils étaient. مثل ما هنن. نقبلهم مثل ما هنن. et non pas comme je voulais qu'ils soient. مو مثل ما أنا بدي. أهلي ما بتفصلوا على كيفي. لازم أنا أتقبل أهلي مثل ما هنن. de là ومن هالنقطة هاي
j'ai pu comprendre وكمان قدرت أستوعب également كذلك que mes parents وإنه أهلي كمان لازم يقبلوني comme j'étais مثل ما أنا أهلي لازم يقبلوني مثل ما أنا وأنا بقبلهم مثل ما هنن et ne pas essayer de copier وما يحاولوا يعملوا مني نسخة لصورة à laquelle ma mère voulait que je ressemble تحط مثل ما أمي حاطة صورة بمخيلتها للشكل اللي أنا لازم أكون عليه لازم هي تقبلني مثل ما أنا ما مثل الصورة الموجودة بعقلها هيك بنكون مبسوطين دونك هي تقبلت هالفكرة هاي لألا ولأهلها Animateur, المذيع, chers auditeurs, merci pour votre participation. شكرا لمساهمتكم et nous allons laisser la parole ورح نترك الكلام هلا للسيد لبلان conseiller social هذا بكل مرة بيطلع لنا السيد لبلان المستشار الاجتماعي afin de vous répondre لحتى يرد علينا. طيب قلنا qui parle on a 5 personnes qui parlent عندنا كان 5 أشخاص عم يحكوا كاتيا سامي ماري دانيا et le présentateur أو l'animateur ils ont laissé des messages vocaux تركوا رسائل صوتية donc pourquoi Dania n'arrive pas à s'entendre avec ses parents ليش ما عم تتفاهم مع أهله ils se disputent toujours هن بيتقاتلوا دايما tout le temps quelle est la conséquence de ça شو كانت نتيجة ذلك elle a du mal à se concentrer ما بقى تقدر تركز sur ses cours على دروسها وكمان ما في حدا عم بيواسيها elle n'a aucun réconfort avec ses parents وما في إلا أي مواساة مع أهلها طيب le problème de Marie c'est quoi مشكلة ماري هي ما عندها مشكلة mais لكن ses parents se disputent أهلها بيتقاتلوا avec son frère مع أخوه pourquoi parce qu'il est dépendant لأنه هو مدمن aux jeux vidéo لأنه هو مدمن على الألعاب الفيديو il ne veut pas se soigner وما بده يتعالج c'est pourquoi elle est triste لذلك هي حزينة Samy n'a pas de problème les relations comment sont les relations avec ses parents elles sont étroites هنن وثيقات متينات grâce à quoi بفضل شو grâce à la relation de confiance بفضل علاقة الثقة entre eux بيناتهم il se sent indépendant حاسس بحاله مستقل et autonome ومعتمد على ذاته أما كاتيا elle a compris فهي فهمت qu'elle devait accepter ses parents إنه هي لازم تقبل أهلها comme ils étaient مثل ما هنن وكمان فهمت إنه ses parents devaient l'accepter إنه كمان أهلها لازم يقبلوها comme elle était كما هي ما تصير كوبي على إيماج هن بدهم إياها donc parmi ces personnes بين الأشخاص laquelle n'a pas de problème مين اللي ما عنده مشكلة اللي ما عنده مشكلة bien sûr c'est Samy n'a pas de problème كاتيا كان عندها problème بس أدركت إنه تقبل أهلها مثل ما هنن بينما سامي n'a aucun problème ما عنده أي مشكلة on va revenir à notre page lisons le vocabulaire خلينا نقرأ المفردات s'entendre se comprendre تفاهم قلنا دايما الفوكابولير بنحفظهم لأنه لما بيجيني نص موازي بيشبه نص الكتاب بيستخدموا مفردات الفوكابولير بدل الأصليات se disputer se quereller يعني تجادل تناقش اختلف في الرأي le réconfort la satisfaction الراحة الرضا القبول dépendant مدمن très attaché à quelque chose من ارتبط بشيء ما thérapie هي المعالجة traitement d'une maladie معالجة مرض faisons maintenant l'exercice B
écouter puis cocher vrai ou faux. خلينا نعمل صح وخطأ. فهمناهم تمام، فبنقدر نعمل الحل. Dans ce document, il s'agit des témoignages. دايما ننتبه للتيب دو تكست، لنوع النص، لأنه دايما بيجيني ورح يبقى بالبكالوريا. بهالنص كان أنا سمعت témoignage، شهادات، إفادات. Oui ce sont des témoignages، لأنه عندي موضوع معين بيجي المذيع أو الصحفي بيسأل شو علاقاتكم العائلية، لما كل واحد بيدلي بإفادته وبتجربته هذا بسميه des témoignages. Donc dire ce qu'on a، بنقول شو في عنا autour d'un sujet، حول موضوع معين، هذا هو témoignage. Vrai. 2. Selon le document، حسب النص، un journaliste a interviewé plusieurs jeunes. حسب النص الصحفي قابل عدة شباب. هل هذا الكلام صحيح؟ هل قابلهم؟ Il a interviewé plusieurs? Non, il n'a pas interviewé parce qu'ils ont envoyé des messages verbaux. هن بعتوا via WhatsApp. هن بعتوا رسائل بالواتساب. Donc, il n'a pas interviewé. ما عمل معهم مقابلة. La réponse est fausse. يعني faux. Le sujet de l'émission porte sur les relations des jeunes avec leur famille. موضوع البرنامج كان عم بدور حول علاقات الشباب مع عائلاتهم. Oui, c'est vrai. رح نكفي page 29 صفحة 29. Remplissez la grille pour associer chaque problème à sa conséquence citée dans le document. املأ الجدول التالي لربط المشكلة بنتيجتها المذكورة في النص. أكيد نحن عرفناهم لما قالت المشكلة mes parents se disputent tout le temps، أهلي عم يتقاتلوا كل الوقت. quelle est la conséquence؟ La conséquence إنه هي وجدت difficulté de concentration، ما عادت تقدر تركز على دراستها وشعرت بإنها حزينة. خلينا نشوف، كانت هي دانيا. Elle a du mal à se concentrer sur ses cours. هاي النتيجة لما بيكون المشكلة إنه أهلها ses parents se disputent tout le temps، أهلها عم يتقاتلوا كل الوقت. ses parents se disputent tout le temps، هلا هون كمان الأهل عم يتقاتلوا كل الوقت. c'est pourquoi elle est triste. هون elle est triste لما الأهل بيتقاتلوا، إن كان مع أخوها elle est triste، هاي الكونسيكونس النتيجة، وإن كان معها هي elle n'arrive pas à se concentrer، ما عم تقدر بتركز. وكمان ما في حدا elle n'a aucun réconfort de ses parents، ما عندها أي مواساة من أهلها. طبعا هدول بحول الضمائر وبعمله بالإل. Le problème، je n'arrive pas à m'entendre avec mes parents. أنا ما عم بقدر أتفاهم مع أهلي. لما ما عم تقدر تتفاهم مع أهلها elle a des sentiments de tristesse de même، كمان عندها مشاعر حزن. والإجابة موجودة عندي بالجيد، إذا اللي بحب يطلع عليها. Voilà page 38 صفحة 38. Mes parents se disputent tout le temps. أهلي عم يتقاتلوا كل الوقت. Difficulté de concentration، صعوبة في التركيز sur les études على الدراسة. Et de tristes émotions وانفعالات حزينة. Je n'arrive pas à m'entendre avec mes parents، ما بقدر أتفاهم مع أهلي. Des sentiments de tristesse، مشاعر حزن. دايما في الكونسيكونس بتكون مشاعر حزن، وهم بالإضافة إلى في عندي عدم تركيز على الدراسة. D. Associer la personne avec ses paroles، خلينا نربط الشخص بكلامه. الكلام هون والأشخاص هون، بدي أشوف كل مين اللي قال هذا الكلام. L'absence de la compréhension mutuelle
et souvent des débats entre les membres de la famille. غياب التفاهم المتبادل compréhension mutuelle، غياب التفاهم المتبادل، ودائما في جدال في نقاش entre les membres de la famille بين أفراد العائلة. 2. La relation dans ma famille est bonne. On sort ensemble et on est content. العلاقة مع أهلي جيدة ودايما نخرج مع بعضنا ونحن مبسوطين. أكيد عم تعرفوا مننا الأشخاص. 3. Les parents et les fils appartiennent à deux générations différentes. Alors, ils doivent accepter les différences. الأهل والأولاد بينتموا إلى جيلين مختلفين، لذلك لازم يقبلوا هذه الاختلافات. 4. Toujours des conflits en famille et ça me serre le cœur. دايما في خلافات بالعائلة وهالشي هذا عم يقبض لي قلبي. Ça me serre le cœur عم يقبض لي قلبي. Donc أول جملة اللي قالت l'absence ما في تفاهم متبادل بيناتنا ودايما في خلافات بين أفراد العائلة. C'est la première personne. C'est دانيا. Donc c'est un. أول وحدة هي دانيا اللي قالت في خلافات وما عم نقدر نتفاهم. Donc 2. مين اللي قال la relation est bonne، علاقته مع العائلة جيدة، أكيد عرفناه، هو سامي. هوني 2. سامي هو اللي علاقته جيدة. 3. Qui a dit les parents et les fils appartiennent؟ من اللي قال إنه الأهل لازم يقبلوا الأهل مثل أولادهم مثل ما هنن، والأولاد تقبل أهلها مثل ما هنن. أكيد سي كاتيا. Donc ici c'est 3. بيبقى عندي ماري اللي قالت 4. اللي قالت toujours des conflits en famille، دايما في خلافات مع العائلة وهالشي هذا عم يقبض لي قلبي. Avant de finir, on va faire vous allez envoyer un message vocal pour parler de votre relation avec vos parents. هلا رح نرسل رسالة صوتية لحتى نحكي عن مشكلتنا مع أهلنا. هلا أنا بدي أحكي عن مشكلتي اللي هي مشكلتكم ومنشوف مشاكلكم، كل واحد بيكتب شو هي مشكلته. Voilà mon problème avec mes parents. هاي مشكلتي مع أهلي. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 14 ans. Mes parents disent que je suis toujours dans ma chambre et que je passe tout mon temps avec mes amis. Et moi, j'aime vivre comme je veux. Ils ne comprennent pas que je deviens grande et eux, ils me voient toujours petite. On se dispute tout le temps et ça me fatigue. صباح الخير، أنا اسمي سارة وعمري 14 سنة. أهلي دايما بيقولوا أهلي إنه أنا دايما بغرفتي وإنه أنا بقضي وقتي كله مع رفقاتي وأنا بحب أعيش مثل ما بدي. أنتو هيك؟ لا بس غلط. وهن ما عم يفهموا إنه أنا صرت كبيرة وهن دايما بيشوفوني صغيرة ونحن بنتقاتل كل الوقت وهالشي هذا تعبني. أكيد bien sûr c'est un problème، أكيد هي مشكلة وأنا لساني صغيرة، بس لازم نتفهم محبة أهلنا إلنا ونعرف إنه هن دايما بدهم مصلحتنا. je répète بعيده، طبعا هذا أوغال شفهي مولى الكتابة، بس لحتى نقوله قول، بس إذا قلت قول ما تكون رح تفهموه، لذلك رح عم بكتبه. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 14 ans. Mes parents disent que je suis toujours dans ma chambre et que je passe tout mon temps avec mes amis. Et moi, j'aime vivre comme je veux. Ils ne comprennent pas que je deviens grande et eux, ils me voient toujours petite. On se dispute tout le temps et ça me fatigue. Voilà, j'ai fini. خلصنا. On arrive وصلنا للباج 30. إذا أخذنا 26 27 28 29. خلصنا كل الكومبريهنسيون أورال، الاستيعاب الشفهي. كانت معكم مدام مهد لكم. au revoir à la prochaine fois. باي باي.